शुभ संध्या सांग माने मु आज आपको इवनिंग रे संध्या रे शिवंक मंदिर दर्शन करने आसंतु देखिबा। संध्या रे शिव दर्शन भल लगे जरूर करेंगे। वृषभ दर्शन तापर शिव दर्शन। मेन गेट पाखे वस्त्र गच अच्छी फास्ट धूप स्टांड हाथ धोवाई मुँह धोवाई टैप पानी व्यवस्था अच्छी फूल गच भी लगी तुलसी गच भी लगी सकाल फूल सब कढ़ा सारी ठाकुर पाखर अब सन्ध्या बेल नुआ फूल सब लगी भर गले देखा। मंदिर फास्ट गढ़ा वस्त गच ये पूजा कर वस्त बर गच वृंदावती माँ संध्या हेल्ले लोक बहुत आसती संध्या आलती ये शिव मंदिर सह आउ 4-5टा मंदिर भी अच्छी ये गोटे मंदिर भी शिव पूजा कर बाहर बड़ रास्ता आज बाहर अलग ठाकुर पाक जावाई कला घोड़ा सिंह विभिन्न प्रकार ठाकुर चित्र आठ प्रभु वासुदेव अच्छा राधाकृष्ण सुंदर मूर्ति कराई पूरापूरी गछ ये सुंदर सुंदर गछ साफ सुतर यज्ञ घर से अपरपट को यज्ञ भी करा जाए पूरा बगीचा परिका है मंदिर अगणा देखिपे केते साफ सुतर सुंदर कलरमय होती सुंदर सुंदर कलर यज्ञ कुंड देखो बहुत भल जगह भी है यज्ञ करने किसी असुविधा भी नहीं फूल गछ लगी अपराजिता अपराजिता कहते नड़िया गछ कूह अच्छी बोरिंग सिस्टम देखो पाखक जाए देखो सब आसेपटे भी नुआ घर तैयारी करा होची मंदिर कमिटी घर नड़िया गछ बेल गछ आंब गछ डालिम गछ विभिन्न प्रकार गछ
ଏଠି ତାଙ୍କର କମିଟିର ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝାବୁଝା କରିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ନେଇଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପାଖ ମନ୍ଦିର ଜାଗା ପ୍ରାୟ ଏଠି ଦେଖେଇଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଠି ଧଳା ଅପରାଜିତା ଗଛ, ସେଠି ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଥିଲା। କଳା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବେ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏଠି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଇବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋଟେସନ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। वाह କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲର୍ର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। वाह ମସ୍ତ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପୁରା ସାଫ ସୁତୁରା ମାର୍ବଲ ହେଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଟିକେ ଅଳିଆ ବି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଥାନ୍ତି ଦେବତାମାନେ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ନନା ଆସିଲାଣି, ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ, ଭଜନ ଗୀତ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଜାଗା ସବୁ ବୁଲଉଛି। ପରେ ଭାବିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଜାଦାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ନୂଆ ଜଏନିଂ କରିଛି, ନ୍ୟୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଜି ଯେମିତି ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଯେମିତି କଲର୍ମୟ, ସେମିତି ବହୁତ କଲର୍ମୟ ମଲ୍ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆଉ
पूरा मंदिर ऊपर बन लगी साउंड भी लगी। आज ये वीडियो केमती लगिला कहिबे, लाइक करिवे, शेयर करिवे, कमेंट करिवे। नमस्कार, शुभ संध्या।